dan menemui kepada Umar al-Mubarak, wahai Sayyidina Umar al-Mubarak, mana lisanmu? Sini di sini. فأخذ رسول الله لسانه من يده ووضعها في فمه وقام من النوم وإذا لسانه في فمه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil lisannya Syekh Umar Mubarak dari tangannya dan Nabi Muhammad meletakkan lisan tersebut ke mulutnya Syekh Umar Mubarak, dan ternyata ketika Syekh Umar Mubarak terbangun dari tidurnya, beliau melihat daripada lisannya sudah kembali sempurna dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun menepuk pundaknya Syekh Umar Mubarak dan mengatakan, engkau akan selalu diberkahi Allah dan seluruh zuriatmu akan diberkahi oleh Allah. Inilah orang yang memotong lisannya Syekh Umar Mubarak. Langsung di situ sini Allah rubah hidupnya menjadi warik ketika itu. Kenapa? Karena orang ini telah memusuhi dan menyakiti para aulia Allah. Orang yang memusuhi kepada para aulia Allah, kekasih Allah, akan Allah rubah kehidupannya menjadi anjing, babi, dan monyet misalnya. Ada alal karamah, faham karamah. Inilah contoh karamat namanya. Paham sudah karamat, Jisiden? A'zam karamah al-istiqamah. Akan tetapi karamat yang semacam itu masih biasa, Jisiden. Nah, paling agung, paling besar karamat adalah kita istiqomah dalam kebaikan. Yuzkar anna ayyam an-nabi kanat imra'atun shayba. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW memiliki ketemu perempuan yang sudah tua. Perempuan yang sudah tua ini tugasnya membersihi masjid di masjidnya Rasulullah. Kemudian para sahabat-sahabat yang lain, ini kasihan, jangan tapi akan tetapi perempuan yang tua ini selalu hadir di majelisnya Rasulullah. Kemudian ketika perempuan yang tua ini sudah meninggal dan kembali ke rahmat Allah, kemudian dilihatlah ternyata ada orang yang bermimpi kepada sahabat perempuan yang sudah tua ini dan sudah meninggal ini. Ternyata beliau memakai pakaian yang begitu indah bersama para bidadari-bidadari surga dan dipenuhi dengan emas dan perak di sini. Kemudian sahabat Nabi yang merendahkan kepada perempuan tua ini bertakun, dengan sebab apa pian mendapatkan kemuliaan semacam ini wahai perempuan yang tua? Beliau mengatakan, semua ini aku dapatkan sebab aku istiqomah hadir di majelis ta'lim. Kalau kita semua masya Allah Jasiden sudah bisa istiqomah hadir di majelis hadrah basaudan, majelis maulid, itu luar biasa. Akan tetapi di sini syaratnya satu, kalau hendak diberkahi oleh Allah, jangan keluar dari rumah dengan pakaian minyak wangi yang begitu harum di sini. Wa antum fi Andalusia al-mar'atu talbas al-maskar masyaallah hijab 'ala al-wajh wal ras maftuh, hada la yajuz fi as-suq. Kayak itu juga Jisiden, kada boleh Jisiden kita semua di Indonesia ini pada-padanya kemana-mana bermasker, masker muntung. Masker lil wajh wal ras maftuh, hada la yajuz. Nang kada boleh itu Jisiden di muha nih berhijab, nih hijab ngarannya nih menutupi muha, tapi kepala berbuka nih, ini kada boleh Jisiden. Al-afdal anta ta'mal masker li rasiha afdal, masker kabir. Nah, nang paling afdal itu Jisiden kita pakai masker nang ganal, yaitu menutupi kepala. Nah, itu nang paling afdal maskernya. Yakhafuna min corona wa la yakhafuna min Allah. Ar-ras maftuh. Corona asbah ka'annahu fir'aun. Orang nang takutan lawan corona lalunya bermasker, akan tetapi kepalanya dibuka. Ini Jisiden orang nang takutan lawan corona, akan tetapi kada takutan lawan Tuhan.
الآن هل موجود كورونا الآن نحن مجتمعين في هذا المجلس فين كورونا؟ Corona itu adalah di sini. Ini kita sudah berkumpul nih, adalah corona di sini. هذا كله من اليهود، هذا يهود ونصارى لا يريدون أن نصلي على رسول الله. Ini adalah cara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani supaya kita nih kada tapi berkumpul dan kada tapi memuji Rasulullah. لا يريدون أن نجتمع على الحضرة يقول لك كورونا كورونا فين كورونا هذا؟ Orang-orang Yahudi Nasrani itu kada hendak kita nih berkumpul membaca hadrah Saudan. Corona aja, mana corona di sini? اليمن يقولوا كورونا مكرونا مكان مكان. Kami di sini di Yaman, di kampung sini di Yaman situ corona itu artinya makanan artinya. كذلك المشكلة في أندونيسيا أن في المسجد كورونا وقت الصلاة يصلون متفرقون وعلى الأكل ما شاء الله مجتمعين فين كورونا؟ Ibu juga paham na bilang unggut di sini. Ini masalah juga di sini, kita waktu hendak sembahyang di masjid beranggang-ranggang di sini jangan berparakan, tapi sudah berfoto atau pas makanan berparakan di sini. Ini orang Yahudi yang memberi cara kayak ini di sini. خلاص أصبح الآن المسكر كأنه سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadilah masker pian ini di sini sunnah, salah satu sunnahnya Rasulullah. دخل الحمام مسكر، دخل المسجد مسكر، حضر السوق مسكر، نوم مسكر، إلى القبر مسكر إن شاء الله. Kita ini di sini seolah-olah masker ini sunnah di sini. Anak WC bermasker, anak kuring bermasker, anak ke masjid bermasker, anak ke pasar bermasker, mana-mana bermasker kayak nang sunnah itu di sini. إلى القبر مسكر. Sampai ke kubur bermasker. نحن في اليمن إذا لبس الرجال المسكر يقولوا هذا والعياذ بالله امرأة. Di Yaman situ di sini karena kan masker ini kayak cadar kan. Jadi di Yaman situ aman ada laki-laki bermaskernya, bebinian ya. Itu ya. Wallahu a'lam. في سؤال ولا خلاص؟ Ada soal lagi atau sudah cukup? Terakhir ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكلم. Ulun hendak bertakwa, ketika kita lagi haid, apakah diperbolehkan untuk membaca wirid Ratibul Hadat? عند الحائط جائز بنية التحصن ليس بنية الإعداد، بنية التحصن الجني والجيوز يجوز. Boleh jisidin, akan tetapi niatnya ketika membaca ayat kursi dan amanah Rasul di situ itu bukan niat membaca Quran, tapi niat menjaga diri daripada jin dan lain sebagainya, musibah-musibah yang lain. Boleh di situ. آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، قراءة الراتب وهي حائض جائز لها. Membaca ratib haddad atau ratib yang lain ketika terbaca qul huwallahnya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang mana semua itu bacaan ayat Quran, akan tetapi niat menjaga diri itu boleh di sini. Boleh ya. ورد عن الإمام الحداد أن من حافظ على قراءة الراتب كل ليلة إلا أكرمه الله بحسن الخاتمة. Al-Imam Al-Haddad, sahibul ratib, yakni pemilik ratib Al-Haddad, beliau menyebutkan barang siapa yang istiqamah setiap malam membaca ratib Haddad, maka Allah akan memuliakan hidupnya dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah. Atihim al-jazaa. Al-jazaa. Karena ketika sidin memberikan ijazah, kita sama-sama menjawab qabilna al-ijazah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجزناكم في هذه الحضرة المباركة للشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان بما أجازنا به الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ، وما أجازنا به الحبيب أبو بكر بن علي المشهور، وما أجازنا به الحبيب علي بن محمد المشهور بن سالم بن حفيظ، وما أجازنا به الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير، وما أجازنا به الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، وما أجازنا به الحبيب عبد القادر السقاف، وبما أجازنا به الحبيب إبراهيم بن عقيل، شيخ عن شيخ عن شيخ إلى النبي صلى الله وسلم عليه وسلم. أجزناكم في قراءة هذه الحضرة المباركة. Ijazah. Sama-sama kita jawab, ulun terima ijazahnya. نسأل الله أن يجعلها إجازة مباركة. Amin. Mudah-mudahan ijazah ini diberkahi oleh Allah. فرق الذي يقرأ الحضرة بإجازة والذي يقرأ الحضرة بدون إجازة. الذي يقرأ الحضرة بإجازة الأجر يتضاعف.
Nah, perbedaan membaca hadrah basaudan ini beijazah lawan kada beijazah sebetulnya sama aja sih, cuman amal kita beijazah itu pahalanya lebih banyak lagi dilipat gandakan oleh Allah. وأنتم ما شاء الله أخذتم الإجازة في هذه الساعة المباركة، الله يجعلها إجازة مباركة للمتكلم والسامعين يا رب العالمين. Amin ya Allah. Pian sudah syukur on Tuhan, hari ini sudah dapat ijazah hadrah basaudan, ini sudah nikmat besar dari Allah. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين. اللهم انك احضرتنا في هذه الحضره المباركه وفي هذا البيت المبارك وفي هذا الشهر المبارك شهر رجب يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وسهل مطلوبنا. اللهم بارك في الحاضرين والحاضرات يا مجيب الدعوات يا سامع الاصوات. اللهم انظر اليهن واملهن بالايمان واملهن بالخشيه واليقين، ونسألك لنا ولهن حسن الخاتمة، نسألك الصحة والعافية، نسألك أن تجعلنا وإياهن في حسنك الحصين من جميع البلايا والأمراض والفتن ومن جميع الفيروسات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات يا الله يا ربنا يا ربنا يا حسبنا يا ذخرنا يا الله يا الله نظرة إلى هذه القلوب واصلحها يا الله. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي ما بنا من أمراض سقيمة يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أول نطلب منهن الدعاء أن شاء الله مسافرين في شهر شعبان إلى اليمن يدعو لنا كثير. Satu ya. Sebelum kan Sidin sudah banyak mendoakan kita, jadi Sidin mohon non pian pada tahan doakan banyak-banyak juga kesan Sidin. Mudah-mudahan Sidin sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah beri rezeki yang banyak. Kemudahan Sidin insyaallah bulan Sya'ban ini hendak balik ke Hadramaut. Nah, Sidin sudah 1 tahun bertahan di Indonesia, kada kawa balik karena corona aja Sidin. Makanya Sidin benci banget dengan corona. الشفاء ومن واصحاب المياه ان الله يبارك في هذه الماء بركه شامله كامله يرزقهم الصحه والعافيه ويتنزل البركات على هذا الاير ماء في خير وعافيه بسر الفاتحه. Jadi ini banyu ini hadiahnya Rp5.000. Mohon pian hendak hadiah Rp5.000. Duitnya itu dipakai kesan keperluan majelis pulang karena minggu kena insyaallah kita ini kedatangan pulang Al Habib Omar bin Idrus Al Syirik dari Malang Jawa Timur. Jadi silakan datang pulang buan pian kesinilah. Kena banyunya ini kita tutup dulu, dibawa keluar, tutupi sebaratan dulu, dibawa keluar. Nah ini cukup aja ini kalau seberabut. Nah, bilanya hendak 2 boleh, hendak 3 boleh juga. Kalau yang membawakan anak atau bini, namunnya kurang, laki, namunnya kurang, jangan banyak aku yang ini kan jangan didoakan pulang. Jadi lah ini dibawa keluar dulu, di luar hanya 5.000 tadilah. Soalnya ini pakai duit jamaah juga, jadi diputar kesan keperluan majelis pulang. Minggu ini kita kedatangan Habib pulang Selasa. Ini sini hana makan di sini, jadi dibawa keluar dulu, ditutupi, bawa keluar. Nah, itu di luar aja lah. Sudah didoakan sini banyunya ini, insya Allah berkah. Ujar orang bahari itu panarang hati. Bilanya pada membawa duit boleh berhutang, boleh berhutang. Ada bapak? Boleh berhutang pada bapak. Salah satunya ada datang.
Bilanya kurang tadi lah pakai banyu aqua biasa, ada apa? Pesan kita selesai pulang. Tutupi diangkat keluar di sini, mana makan di sini. Di luar aja di muka situ aja. Masih proses menutup lagi.